नमस्कार सांग मैंने आज आम बुलिया पलैलु गोजबाणी पाखक गोजबाणी पाखे तो मो स्वामी ब्याच फिस्ट आम तो फ्री सागे सी गले आमको नहीं गले आम जाकि बसीगलु देखु समस्त माने ब्याच रे जेतक सब पुओ पिला जाइते स्त्री मैंने आसते मुझे जाइली कितु से मजा मस्ती गपुच आमर ब्याच जेहेतु नुह आम पछपटे बसिक केवल देखिए हसवा कथा निज अनुभूति निज निजरे मजा मस्ती चलेले आमर किंतु आमे बसिक कथा टिके शुणिलु आमर आ तो किसी काम ना आमे तो जाइछु गेस्ट होइकिरी से गपी गपिकी खाया पीया व्यवस्था सब करते आम से अनेक बसताऊ आम केते जन जगह जाइलु नुआ वर्ष ये मैट्रिक बैच मैट्रिक बैच पिला जीवन में कौन सी जिनस भूली हम कि से मैट्रिक बैच पिला माने कई क्या भूली पारे एत देखा मजा जे माने कल्पना करहबनी तापर से मजा मस्ती कलापर आसिलु समस्त माने 3:30 4 होता समस्त कहले खाଇବା भोक है समस्त आसीगलु आम खाइबा बसीगलु आउ समस्ते जो पुओ पिला मानकर समस्त स्त्री मैंने आसते आम सब बसीगलु गोटे सैड्रे छुआ पिला सब बसीगले आउ से सांग मैंने मजा मस्ती आमको खाया पीया देले ସେମାନେ ସିନା ଯାଇଥିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଆମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେଇକିରି ଗଲେ ଆମେ ତ ସେଠିକି ଯାଇକିରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯାହା ହଉ ସେମାନେ କରିକିରି ଆମକୁ ଗେଷ୍ଟ ଭଳିଆ ଡାକିଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଇକିରି କେବଳ ବସିକିରି ଖାଇବା କଥା ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ମଜା ମସ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଉ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେତେ ମଜା ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଡାଣା ହାତ ବାଁ ହାତ ହଲେଇକିରି କହୁଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ କରୁଥାନ୍ତି କେତେ ଖୁସିରେ ମଜାରେ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥାନ୍ତି ମାନେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ମାଟ୍ରିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ଫ୍ରି ହେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ।